सो नमस्कार. आयज आमी आसा कुरचडे बागान आनी एक बारीकशी चाय पे चर्चा करपा खातीर आमचो मिस्टर दंटस आयज आमच्या वांगडा आसा. कारण इतलेंच की आमी जे लोक बरे काम करता समाजा खातीर तांकां आमी हायलायट करपाचे प्रयत्न करतात. लोकां मेरेन तेंचें जें काम आसा हें लोकां मेरेन वचपाक जाय म्हणून. सो नमस्कार दंटस भाऊ. आयज आमकां जाणून घेवपा जाय तुजे कडल्यान की गार्बेज कलेक्शन जे तुजो कॉन्ट्रॅक्ट आसा, कितलीशींच वर्सां जाली आमी तुका पळयतात. कुरचडे बागान भितर कितलेशेच जागे अशे आसले ज्या जाग्यार मोठे मोठे पोटल्यो जावं हें तें हाडून डस्ट हें उडयल्लें आसतालें तें उखलयता तेन्ना उखलयता. पूण जेन्ना तुमी येयले तेन्ना साकून हांगा एक तर वेगळेंच वातावरण जाल्लें आसा. हे जो वाठार जो पळोवपाक गेल्यार सगळे कडेन आतां क्लीन दिसता. सो हें कशें पॉसिबल जालें आनी केन्ना तुमचो हो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा हो स्टार्ट जाल्लो? नमस्कार. हांवें सुमार 20 वर्सां भायर काडली. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान हांव आसलो 20 वर्सां. आय वॉज इन जद्दा आनी हांव म्युनिसिपालिटीन काम करतालो. हांव 20 वर्सां उपरांत जेन्ना हांव गोंयांत परत येयलो तेन्ना हांवें बिझनेस स्टार्ट केलें हॉटेल मॅनेजमेंट. मीन्स हॉटेल आय हॅड थ्री चेन ऑफ हॉटेल्स ते स्टार्ट केले. ते स्टार्ट करून इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज माय डॉटर वॉज स्टडींग in Margao because they CBSE Margao. I mean, there was no schools here. So it was troublesome for me to go to Margao, drop her, come back and all this stuff. So finally I came across Nilesh Kabra. Nilesh Kabra sir knew me because when I was just staying near that where he was working, he was where he had a petrol pump. But and we had a little bit of cordial relationship. So he knew that I was working for garbage management. So he said, why don't you join me? We'll try to clean this Kursaren city in a systematic way. You have worked abroad. You have given everything abroad for them to keep the city clean. आता तू एक काम कर, आपण जॉईन कर. आम्ही कुरचड्यान वर्क करू. ती म्हणजे एक पॅशन म्हणून म्हणजे पॅशन खंयचे वर्सां आसतले म्हणजे दिस इज 2005 अराउंड 2005 म्हणजे तेन्ना तो आमदार सुद्धा नासलो. म्हणजे आमदार नासलो. ही वॉज विथ अवर श्याम साताडे. कळ्ळें. बट इनिशिएटिव्ह सगळी ताणें घेतल्या. देन ही सेड यू व्हाय डोंट यू जॉइन मी. We'll both together will do it. I said I don't mind because I am coming from the background of waste management. I am working for an American company and म्हाका जे ट्रेनिंग मेळ्ळें पळय, with that training I said I can 100% do the job. No problem. So we started first. We have taken the inspection of whole of Kursare. We went together and कितें कितें करपा आहा, कितें करपा नाका, what has to be done, what has to be done, not done. We discussed. म्हणजे पहिले प्रिफरन्स तेगे आसले कितें, what I told him is all these double plants on the street has to be removed. Plus the traffic on the turns dangerous आसता पळय, झाडां बी आसता पळय, ती पयली कट करची पडटली. त्या भायर जी माती बिती आहा पळय, देयर आर लॉट ऑफ I mean the sand this thing piles of sand on the road. ते सगळे क्लियर करचे पडले. The road has to be totally clean first. That is foremost job. Another thing is that bushes has to be clean on the main road. कितें आसता, लोक हाडटा आनी कचरो बुशीन उडयतात, not to be seen. झाडांनी उडयत वयता. That other day हांव सोडलो पंचायती कुशीक गेल्लो. पण हाडून चिकन उडयला तेणी. चिकन. Now chicken also I don't need हांवें घाण मारतली न्हू. So these are the why they are throwing because there are bushes there. कोण दिसली पडना. बुशीन उडयले गेले. So what I told him that the bushes at least 1 meter from the road cover, at least 1 meter, that has to be clean. So that if somebody is dumping, that will be taken care of. But with my word, he has adhered to that. He must have seen. He has put his laborers. Kabra sir has put laborers. शेल्ड्याचे, मेंदुराचे गायले, आसोळडा मेंदुराचे गायले, कुडकडे बाणसाहेब रस्त्याचे गायले. He is doing that job. But that is a different job altogether, not connected to my job. Okay. So that was what starting we said. Then we started cleaning on the main roads. Main road means all this double plants, sand dunes which are there spread everywhere. They clean to start केले. We successfully did that whole of Kursare. Okay. Then Kabra sir said, now why don't we do door-to-door garbage collection?
तेगे एक हे असले ड्रीम दॅट कुरचडे शुड बी क्लीन. निवळ जावपा जाय निवळ जावपा जाय. क्लीन हय, जावपा हय. जाय. हय. सो आय सेड ओके दॅट इज गुड आयडिया. हय. तेन्ना कितें जालें, तेन्ना देर वॉज नो सेग्रिगेशन ऑफ वेस्ट. ते लोक हाडटाले, घालताले, उडयताले, जाले बाबा. हय. मागीर ते आमी ती घालताले हय. घरात. हय. देर वॉज नो सेग्रिगेशन. हय. बट इट वॉज इजी जॉब. हय. सो वी स्टार्टेड दॅट. ते स्टार्ट करता म्हणसर तुका उगडास आसतलो. आय गॉट इवन फोटोग्राफ्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स. ते कितें जालें मरे, हिंगा डस्टबीन आसताले. हय. सगळे एक हय. सुवात एक- एक म्युनिसिपालिटीचे वाटेर डस्टबीन हय. आसताले. व्हडले आसताले, हय. व्हडले आसताले, धाकटे आसताले. हय. यु नो हय. बिग डस्टबीन हय. 240 लिटर्स हय. हय. ते आसताले. आणि डस्टबिना भायरूय डस्टबिना उडयल्लो भायर वयतालो. मागीर ते कितें जाताले, लोक हाडटाले डस्टबिना उडयताले. सारकें. उडयले म्हणटकीर ती सुणी माजरां वयर चडटाले. हय. हय. आनी कितें आहा ते खाताले, सारकें. सगळे रस्त्यार घाण म्हळ्यार घाण सारकें. वास. सारकें. लोकांक चलपा जायना. सारकें. ओके. हय. सो मागीर हांवें सराक कितें सांगलें, हय. हे डस्टबीन जे आहा पळय, ते डस्टबीन पयलीं आमी काडया. हय. वील रिमूव दिस डस्टबीन फ्रॉम एक एक करून हय. सगळी भाडबड काडची न्हू. हय. एक काडया. हय. एक काडल्या उपरांत ती डस्टबीन आमी काडली ती सुवातेचेर मॉनिटर करूया. अँड देन स्लोली विल गोइंग फॉर एव्हरीथिंग. दिस प्रपोजल वॉज पुट टू म्युनिसिपालिटी. हय. म्युनिसिपालिटी काउन्सिलर ना अशें जावंक शकना. हय. लोक कचरो खंय उडयतले, आमच्या नांवाची बॉम्ब मारतले, हें करतले. आय सेड लीव इट टू मी. लीव इट टू मी. हे डस्टबीन हा पळय हांव काडून दाखयत तुमकां. हय. आनी हिंगाची जो मेस अराउंड द सिटी जाता पळय ते हांव बंद करून दाखयता. कळ्ळें. म्हाका मातशें थोडो दीस दी, एक म्हयनो दी म्हाका. हय. एक म्हयन्या भितर तुगे सगळें कितें आहा तें निवळ करता. देर विल बी नो कंप्लेंट फ्रॉम एनीबडी. सारकें. जालें. आमदार सरान सांगलें, हांवें सराक सांगलें, म्युनिसिपालिटी सांगलें, फायनली डिसिजन जालें दॅट वी विल रिमूव ऑल द डस्टबीन. हय. आनी विदीन अ मंथ, सी वॉट वॉज माय ट्रिक इज, हय. हांव सगळी डस्टबीन बाराबर काडूंक ना. एक सुवातेचे डस्टबीन काडले, एक आनी दोन काडले सुवाते. हय. ते दोन सुवातेचे आसता पळय हय. ते हांव मॉनिटर करपाक लागलो. एक मनीस थिंगा आसतलो उबो म्हणजे तेणे सांगपाक, बाबा हे तो हिंगा उडय नाका, कळ्ळें. बॅग घेवन, डस्टबीन घेवन न्हू, बॅग घेवन. हय. तेंका सांगतलो बाबा ते हिंगा उडय नाका, डस्टबीन आमी काडल्या डस्टबिनाचे. तुजो कचरो आहा जाल्यार मातसो आमचे कडेन दी, नाल्यार घराक दवर, आमी येवन तो आमी कचरो व्हरतले. कळ्ळें. अशें करून 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 देर बी अबाउट मे बी 30 स्पॉट्स ऑल ओव्हर कुडचडे. ते 30 स्पॉट्स आमी आस्ते आस्ते क्लियर केले. कळ्ळें. And I'm proud to say that Kutsarem was the first city to get rid of these 240-liter dustbin on street dustbins. त्या भायर हे जे आता ते पयले आसतले मडगांव जावं, कुडचडे जावं, त्या रस्त्याचे सारको भरपूर भरलेलो आसा. भरलेलो आसा. पूण ते कितें करतात, दे आर नॉट क्लिनिंग द डेव्हल प्लांट ऑन द रोड सायड. ते तशें आसता, लोक थिंगा उडयतात. सो समटायम आय फील दॅट हे जे हा पळय, एज अ सोशल सर्वीस ऑन माय ओन कॉस्ट, फ्रॉम मे बी फ्रॉम डोनेशन फ्रॉम अदर पीपल, आय विल ट्राय टू गो इन टू दीस वॉर्ड्स which are neglected. Sometimes when I'm going to Margaon, sometimes when I go to Margaon, I just think, धोवले जावं, हिंगा कितलो कचरो, कितें म्हाका सांगता जायना. सनसोड्या पळय कितलो कचरो आसा. सनसोड्या पासून वयता आसतना ते डंपिंगाचे आयज गेल्लो ते सायडीक असो येयल्लो. कितें कचरो तो. आय डोंट नो मोठे प्रमाणात दिश्टी पडटालो. लोकांक कशें परवडटा, हाऊ दे कॅन लिव्ह विथ दीस वन. तुम्ही तुमचे घर निवळ करता सर, घर निवळ करता तुम्ही. घर निवळ करता आनी कचरो काडून भायरूय जाय. दॅट मीन्स यू वॉन्ट टू स्पॉइल द एनवायरमेंट ऑफ द सिटी. आनी आतां पळय डोर टू डोर कलेक्शना भोंवता, तेंकां सुद्दां दिवपाक जाता. कितें म्हणून भायर उडोवपाक जाय. मागीर कितें केलें आमी, हें जालें सक्सेसफूल जालें. ओके, डस्टबीन जालें. मागीर स्टार्टेड डोर टू गार्बेज कलेक्शन. मागीर ते सेग्रिगेशन ऑफ वेस्ट येयलें. सेग्रिगेशन वेस्टाक लागून आमकां I don't know how many words and how many shouts and how many bad words I received from them. Because they don't want to segregate the waste. Segregation has to be done on the at source. Segregation तुका कचरो घेवन हांव दुसरे कितें वचून सेग्रिगेट करूंक शकना. You are responsible for your own waste, my dear. I am not going to be responsible for your waste. You have to segregate your waste, give it to me, and then whatever has to be done, processing kurba, ami kurta. That is our problem. And sometimes, now other problem is happening is labor strength.
लेबर आमकां मेळना लेबर व्हेरी डिफिकल्ट स्पेशली इन मंथ ऑफ मे एप्रिल मे हातून बिकॉज हीट इज टू मच सम पीपल दे गो होम गांव वयता ते आनी सम पीपल सकाळी येता आनी सांजे येनाय गरमी पळय मरे कितली दे कॅनॉट द वे दे स्वेट आनी ते सामके थकताय घुवळ बसून येवन पडटाय थिंगा सो दीज आर द थिंग्स वी शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स नंबर वन नंबर टू समज हांवें लेबर हाडले आय यूज टू ब्रिंग सम लेबर्स फ्रॉम मारगांव आमची शॉर्टेज जाले म्हणजे 1 or 2 months एक म्हयनो ते प्रॉब्लेम जाता आमकां ते लेबरांक कितें आसता आमचे लेबर गेले म्हणटो ताका एक रूट आसता तूं खंय भोंवन कसलो काडपाक शकना ताका एक रूट दिता आमी फ्रॉम हियर टू हियर यू गो लायक दीस 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 सो देर इज रूट सिस्टम आतां तुका नवो मनीस गमनीस गायलो त्या रुटाचेर तेका कितें माती खबर आहा ताका ट्रेन करपाक आनी 8 दीस जाय सारकें So he will not know by putting labor hard मरे labor hard correct but you have to train them how to labor and train पळय आतां आमचे कितें जाता लेबर हांव ट्रेन करून ट्रेन केलें आतां इतलीं वर्सां हांव आय एम वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 15 years so ओके इन दीस गार्मेंट आतां मुगे लेबर आहा ताका ट्रेन आहाय सगळें हांवें तांकां शिकयलें मारलाय with anger I told them you must do like this ते ट्रेन करून हांव ते लेबर काडून आनी खंय जॉइन करपाक दिवचोना न्हू हांवें ट्रेन दोन माय लेबर दॅट लेबर आर मायन कळ्ळें तुका पूण ते दुसरे लेबर तिका स्वता घालीत जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आनी दुसरें पॅम्पर्स कितें आसता लोक येता आनी कचऱ्या भितर पॅम्पर्स भितर घालता ग्लास भितर घालताय देर आर सो मेनी इश्यूज आय वूड लायक यू टू वन डे come and take this thing of my laborers and you hear the real stories of them how we are facing these people कितें आसता पॅम्पर तुवें भितर घायले न्हू बाबा सी एज पर द रूल वॉट यू हॅव टू डू इज पॅम्पर तुवें घायलो पॅम्पर घायलो यू मस्ट रॅप इट इन अ पीस ऑफ पेपर तो पीस ऑफ पेपर रॅप करून थिंगा दुसऱ्या प्लास्टिका बॅगान घालचो ओके आणि गिव सेपरेटली आणि ताका सांग पॅम्पर्स म्हणून सांग तो पॅम्पर्स म्हणून दुसरें कितें आसता ग्लास बॉटल ग्लासेस बॉटल ग्लास कितें करता ते गोडे जाय भितर सो वेन दे आर वॉकिंग लेबर कशें कळटा भितर ग्लास घायला म्हणून हाव विल दे नो दॅट देर इज ग्लास इनसायड ते मागीर अशें वता आसतना पांय कातूंक जाय सो दीज आर द थिंग्स वीच पीपल हॅज टू we have to educate I have given आमी तांकां educate करपाक we had made a team of people to go to all the houses tell them everything what they say आमी पयशे फारीक करून जाय आमी पयशे फारीक करताय मरे तुमगे व्हरपाक काय तो आरे पयशे फारीक करताय तूं चायेक मोडटा 10 रुपया ओके चायेक 10 रुपया मोडटा ओके तूं कचऱ्याक 2 रुपया दिता 10 रुपया दिता पूण कचरो तुवें सिस्टमॅटीक दिवपाक जाय न्हू तुका च्या फाल्यां दिली 10 रुपयाची च्या दिली आनी तुका भितर 7 रुपयाचे मीठ घालून दिले मागीर तूं तांकां सांगतलो तूं सारकें सो वॉट तुका सिस्टम जो आहा पळय तो सिस्टम तुमी सारको जाग्यार बसोवपाक जाय आमगे सर्वे टीम आसली आमगे there are two ladies who are going to all the houses and telling them informing them सगळो सिस्टम आमचो इतलो कुडचड्यार जाला पळय हो सिस्टम खंयच ना मडगांव ना म्हापश्यां ना फोंड्या ना खंयच ना हो सिस्टम आमी कुडचड्यार केला पळय इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द कीन इंटरेस्ट ऑफ अवर MLA ताका मीठ पडना रातची ताका एक फोन येयलो जाल्यार म्हाका 4 फोन करता अरे ते कचरो काडला म्हणून ते कचरो त्या रस्त्याचेर पडला ही इज मोर कन्सर्न अबाउट अस कुडचड्यार not only I'm saying garbage or all other thing but especially garbage लागून तो सामको फाटी लागतो okay so we started this together okay now let's see how the future goes up I don't know कशें आहा तें but we are trying our best to get through all those things and also it is only because of the MLA because he has given too much of funding for last 7 to 8 years he was been funding municipal does not take money he was paying money from his own pocket and till today if I want require some money due to late payments if I ask him बाबा म्हाका पगाराक पैसे he gives अजून तेगे आशीर्वाद आमचेर आसा म्हणजे कुडचड्या खातीर एक बरें वातावरण आनी बरें क्लिननेस दवरपा खातीर आमदाराचो
पहिली पासून असं असं आणि त्याचा जो हात नासलो न्हू टू बी व्हेरी फ्रँक सारखे त्याचा हात नासलो न्हू हे कुडचडे आमचे इतले आता झाला पळय यू जस्ट गो 10-15 years बॅक अँड गो नाव यू सी व्हॉट इज कुडचडे कसे कुडचडे हाता आहे विथ आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याने केला खूप केला दॅट इज अ डिफरंट इश्यू ऑल टुगेदर बट आमचे गार्बेजीक लागून आता पहिले पहिले रस्ते कसे असले आता रस्ते म्हणजे जोडले बिकॉज ऑफ द ऑल दिस पायपिंग अँड ऑल दॅट पण जातले जाता ओके बट ही हॅज टेकन कीन इंटरेस्ट इन ऑल दोस थिंग्स कितें असलो आमदार मेळपाक आमकां आय एम नॉट ट्रायंग टू प्रेज आमदार वन मोर थिंग हांव तेव्हा प्रेज करून वॉट इज फॅक्ट्स ऑफ जे काम आसा ते आय विल नेवर डिनाय फॅक्ट्स सारखे सारखे असलो आमदार आमकां मेळपाक आमकां नशीब जाय ही हॅज बिकम सो लोकां बरोबर भोंवन लोकां बरोबर हें करून हें करता पळय we will not get I always thank him for all the things what he has given to us and in future also our support will be there आणि आता आम्ही पळयतात की कॉन्ट्रॅक्ट कोणीय घेता कसलोय घेता पण कॉन्ट्रॅक्ट घेतलोच म्हणा जायना आपलो फायदो चितलो म्हणा जायना पण तुमचे सारखे जर मनीस मेवळे ह्या कॉन्ट्रॅक्टा भितर जाल्यार तुम्ही आपली तकली लढून जशे तुम्ही डस्टबीन काढले अंकल आम्ही आयकला की तुम्ही कॅमेराय बसयल्ले म्हणा अमके अमके जाग्याचेर कशी परिस्थिती आसली जेन्ना तुम्ही कॅमेरा लायला आमी कितें थोडी सुवातीचेर आमी कॅमेरा बसयले सो 6 फूड कोर्टान कॅमेरा आसा दॅट्स डिफरंट बाकीचे सुवातेचेर जे लोकेशन ब्लॅक स्पॉट्स आहाय पळय थिंगा थोडे आमदारांचे थ्रू आमदार फंड्स ताणे पयशे थोडे दिले थोडे म्हज्या हातून माय दिस थिंग फिट केले आनी दॅट इज नोटिफाय बट जाता कितें पात्रांव वॉट हॅपन्स इज हांवें तुका कॅप्चर केलो कचरो उडयता मागीर ते पुलीस कंप्लेन कर मागीर ते वायट कोण जाता मागीर आपणा हें करता सो एज लॉंग एज पॉसिबल आमदारान कितें सांगला आमदारान सांगला आनी ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मेजर ड्रास्टीक स्टेप्स वी विल बरे भशेन कॉर्डिनेट उलोवन तांकां समजून सांगतले बाबा अशें करूं नाका कोण उडय तेका सांगपाक शकता आमकां ते पयशे पेनलायज करपाक नाका एक सिस्टम लावपाक सिस्टम जाला कितें आसता तूं एक वस्त पोतून मनशांक सांगशी न्हू यू गो ऑन टेलिंग रिपिटेशन अगेन तूं 10 जाणां ते रिपिटेशन करता पळय एकलो पूण तूं आयकतलो सारखे तूं सांगत ना तूं सांगता इफ यू गो ऑन द शॉप गाड्याचे वयशी तूं अरे ते कसलो कितें उडयता थिंगा तांकां कितले फावट सांगले आयकना अरे बाबा पात्रांव हांव कुडचडा येवन कितल्या लोकांचे गाळे येयला आनी कितल्या लोकांक तापयला आनी कितल्या लोकांचे आतां ते कसो सारको उडयताय सो इट इज पार्ट ऑफ लायफ पार्ट ऑफ सिस्टम हो तूं कचरो उडयता पळय ताका तूं सांग बाबा मातशें काड एके फावटी कचरो उडयता पळय हांव काडपाक वयता तुवें समज फॉर इन्स्टन्स कोण एक पेडेस्ट्रियन कचरो उडयलो थिंगा कितें ताका सांगता हांव एक कचरो काड उडय ते तो रस्तो तुगेलो ना बाबा म्हजो रस्तो न्ही तो हांव तुका कसो काडटा सो दीस वे द एटीट्यूड हॅज टू बी देयर दॅट्स हाव दिस पीपल दिस जनरेशन विल इम्प्रूव अदर थिंग इज दॅट सी especially I found that in the school there should be a subject. I don't know whether the subject is there at the moment or not there. Then practical kinds na or some system has to be there where they will have one subject for waste management. So that waste management त्यांना शिकवून आणि ते कितें आसता आईक घरालो सांगतात बापाक सांगूंक शकतात बिकॉज सी these are the tomorrow's future generation हे आता घातले आपण फाल्यां उरले जातली तांकां जर सारकें एज्युकेशन आनी सारकें जर सिस्टमॅटीक आमी शिकयना then it's up to know you it will be same like donkeys day तांकां ल्हान आसतना ती सिस्टम जर लागूंक जाल्यार फुडें सुद्दां समाजा वटेन बरें जातलें आता व्हडले सोशल एक्टिविस्ट आहाय ते गो टू द स्कूल्स नो go to the school give them lectures tell them baba don't do that go to house inform them to forget I'm sorry to say I'm not talking about other subjects I'm just talking that way that all these activities have they can take up this issue waste management can take up this issue आता पळय एक सांग म्हाका दुसरें आता तूं म्हाका समटायम बॅक यू आस्किंग मी that new contract येयलो contractor new see what I have seen is frankly speaking what I have seen is म्हाका सांग पळय if you go around आनी पयशे जाल्यार गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर कितले आहाय आनी भायले कॉन्ट्रॅक्टर कितले आहाय आणि जेन्ना गोंयचेच कॉन्ट्रॅक्टर आमी तुका ह्याच हितूंतल्यान जेन्ना गोंयचो खरो कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो
तेका एक गोंयचो मोग आसतलो ओगी कॉन्ट्रॅक्ट काडले कोणाक भायर दिले आणि ते येऊन गोंया भितर कशें काम करतले हेंय चिंतपाची गरज आसा कितें आसता तेंचो खरो गोंयचेर मोग आसा काय कॉन्ट्रॅक्टा पुरते ते काम करता कॉन्ट्रॅक्टर वी नॉट कम टू तुझे बरें करपाक येनाय ना कॉन्ट्रॅक्टर येताय ते सारकें. पयशे आमी गोंयकार आसो जाल्यार आमचे आमचे गोंयकाराचे हेतू हे पळयतले आमी बरेपण पळयतले आमचे आमी कशें सुदारपाक शकता ते समाजा भितर क्लिननेस उरपा जाय ते ते आतां खंयचे समज PWD पळय आनी खंयचे पळय ऑल आउटसायडर आनी गोंयकार आतां गोंयकार समज कर्नाटका गेले आनी खंय गेले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा ते पण वाय ओनली गोवन्स सारकें वाय इन गोवा ओनली इज हॅपनिंग दॅट वे भायल्याक कित्याक दिता तुमी मेक सम सिस्टम बाय गोवन हॅज टू बी द इनसायड जाल्यार गोंयकार शेणले मागीर सामकें देन पीपल बॉम्ब मारतले गोंयकार 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 कितें गोंयकार सारकें कॉन्ट्रॅक्ट दिता भायल्यान हाडून आनी कॉन्ट्रॅक्टर घालताय सारकें आय एम टॉकिंग अबाउट इन ऑल द डिपार्टमेंट नॉट ओनली दिस डिपार्टमेंट दॅट हॅज टू बी रेक्टिफायड हय आतां आमी कुडचड्यारूच जर पळोवपाक वचत जाल्यार ह्या हितूंतल्यान कळटा की तुमी जे आसा गोंयकार आसा आनी हो वाठार जर पळयलो जाल्यार कोणीय सांगपाक शकता बाबा गोंयकाराक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो कसो भायल्याक दिल्लो कसो हे कोणीय सांगपाक शकता वयस वचनाका मडगांव पळय हय जाणा आमी जेन्ना सांगलाच्यान न्यू रोडान वयता तेन्नाच कळटा पयलें की मडगांवचो टेंडर कोणा बापू कोणा मेळतो भायलो ओके हय मागीर फोंडेचो टेंडर आहा तो बापू आनी कोणा तेका वचोन पळय देर आर सम मेनी मेनी इन्स्टन्सीस हय हय ते टेंडर तेंगे पळय कशें चलता ते आनी आमी आनी गोंय आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट गार्बेज आय एम नॉट टॉकिंग आय एम टॉकिंग जनरल तेंचे काम पळय आनी आमचे गोंयकारांचें काम सारकें सो गोंयकारांक खंय पूण येवपाक एक मार्ग आसपा जाय सारकें सिस्टम आसपा जाय सारकें कितें तेंगेले कर्नाटका और बेंगलोर पुणेचे तो सिस्टम तो पुणे चलता पुणे बॉम्बे क्लीन आहा पुणे क्लीन मागीर थिंगा वचून करूया मरे हय ते येवन हांगसर क्लीन करपा येता वाट लावन उडयता फूल सिस्टमाची हालोवन उडयता दॅट वे इट इज हय सो एनीवे I am content with what I have done. I have given good at the end of this maybe term. I will just finish the tender year with the municipality. I have done maximum what I could do. अंकल आतां फुडलें कशें आतां जर तुमी हो टेंडर जो आसा हो दुसऱ्याक गेलो जाल्यार तुमचें फुडें कशें I don't know. I have not decided yet. But I am not going to sleep. I am not going to sleep. I will be active in my life. I will find my way somewhere, to do something. I got in my mind few things in my mind, but I just don't want to do it without I focus on that particular thing. So once I focus on that, then let's see how it is. Then God is there. पण ऑथॉरिटीन म्हळ्यार चिंतपाक जाय अंकल की कशें आमचें सिस्टम आतां कशें आसा फुडें कशें जावपाक शकता That time will tell, no? सारकें The time will tell how things are moving, how things are moving. Nobody is indispensable. कोणाच्या फाटल्यान कोण मरना सारकें फाल्यां सकाळी maybe I'm not talking about only Kutsaren constituency and the garbage tender. I'm talking in general. कितें जेन्ना घरान एक पाय आसता पळय तो पाय सगळें चलयता करेक्ट अचानक पाय मारता पाय मेलो म्हणून कितें जाता मागीर कोणाचेर भार येता न्हू somebody has to take care of it. He may not be as efficient as the father, but he will help to compromise. So that's why it is. Suppose if I'm not into this Kutsaren, okay, Kutsaren has given lot of love for me. I really thank them very much. म्हाका इतलो मोग दिला लोकांनी आनी अजून म्हाका whatever respect I get in Kutsaren, कितें I never got it. I got it only from garbage management what I came in. कितें लोकांचे contact, this, that, all this. They respect me. That's more than sufficient. So that's what I'm saying. So if somebody else any new नया घर तू बांधता पळय घरा घर बांधले म्हणून तू पयलो भितर सरता 500 तुका जाता पण ती आडकोळ जावंक करना आडकोळ जाली कशी ती आडकोळ जाता एक 5 दिसांक म्हयन्याक जाता ती जावंक बरें आमकां बट देन your management sees how you are going, how far you can go. Then you can decide. Anybody can do a better job than me. I'm not saying I'm the best. I may be the worst. But if somebody is there better than me, they have to find out how they know. The munna known devil is better than unknown. So let's hope for the best. Okay. अंकल आणि आम्ही पळयतात की अनेक विषय म्हाका याद जालो आम्ही वेगळ्या वेगळ्या भागांनी पळयता की एक
कचऱ्याची गाडी समज मुखार वयता, फाटल्याच्यान उदक पडत वयता जावं कचरो सांडत वयता अशें आमकां कुडचड्यार दिसना. कारण कितें हितून एक तुमगेलें आयकपा जाय. तूं म्हाका हांवें तुमच्या गाडयो पळयल्या. तूं म्हाका एक सांग, तूं मडगांव गेला, हय मडगांवची गाडी कचऱ्याची गेली म्हणटोच उदक वतत गेलें उदक आनी एक वास घाण मारता. लोक 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 हय. नाक दोत्ताय. सारकें हांव सारकें मडगांव रावता. सारकें पूण हे आमकां कुडचड्यार दिसना. आमची गाडी हय. कितें जाता आमी टायम दिताय सारकें. आनी तो लिचेड पडपा आमी दिनाय. हय. We have made different this thing, modification for lichid not to be on the ground. पहिले मातशे पडटाले आमचे पण वास तितले गाडी येना आनी आमची गाडी प्लांटाची गेली म्हणटूच आमी धुयताय आनी घेवन येताय. बट वेरेज अदर म्युनिसिपालिटीज ते गाडी धुयनाय. तांकां गाडी इतले वास मारता that I don't know, you must be going that way. आणि आमच्या कुडचड्यार ज्यो आमी गाडयो पळयल्या ह्यो त्यांची बॉडी सुद्धा आता हे वेगळ्याच तरेन आसा म्हणजे सकयल पडपाना. ते मॉडिफाय करून घेतले हांवें. तुवें घेतल्या मॉडिफाय हांवें केले. कळ्ळें. आमची सगल्यो गाडी ज्यो आहाय पळय हय हय त्यो मॉडिफाय केल्या मीन्स दॅट लिचड उदक आसता पळय ते रस्त्यार पडोंक जायना. कळ्ळें. दॅट मॉडिफिकेशन हांवें केल्या. ते 2 गाडी केल्या कितें 2 गाडी मॉडिफाय केल्या. एक म्युनिसिपालिटी केल्या एक मोठी केल्या कितें आनी वी आर इन प्रोसेस ऑफ डुईंग इट. Not that even if I don't get a tender in Kutsarem or anything else, I'm not going to sleep. I'm going to do active part khunna khun to the people now. That is not so. This vehicles all belongs to me only, so I can take it wherever I want. Except municipality गाड़ी municipality ती दोनों गाड़ी है. बाकी 6 7 8 की गाड़ी मुझे है. Of course, MLA also sponsored some of the vehicles. Yes, आमची गाड़ी जो सध्या है. He is part of some sponsor. ते नाव असतं रे sponsored by. Yeah. So he also helped. That's why I'm saying no. You must get. We have got a jewel of a man. But त्या खातीर सगळी बारीक हेचे इतलो वेल इन्फॉर्म मनीस हांवें खंय पळोवंक ना. सारकें. आनी आमी तेका पळयतात आमी खूब लागींच्यान पळयता तेका. कारण थोडे लोक अशे आसा की इलेक्शनाक 3 ते 4 म्हयने आसतना ग्राउंडार येता आमी हे करतले ते पूण आमी निलेश काब्रालाक पळयला तो इलेक्शनाकूच अशें म्हणून न्हू. आतां फाटीं तेणें बुको वाडल्या ते तेका वर्सान वर्स चालू कितें ना कितें लोकां मेरेन तेका बारीकान बारीक भुरगे वळखता नांवान वळखता फोटो दाखयले की निलेश काब्राल आमदार आमचो अशें उलयता लोक. म्हणजे बारीकान बारीक हितून मनशाडे पावपी जाल्यार निलेश काब्राल हे आमी मान्य करता. That is very important. आता तो दिवाळेक क्रिसमसाक दिसा आतां दिना तो MLA जावचे पयलो आमचे पासून लेबरान आमचे 50-60 लेबर आहे. विदाउट फॉरगेटिंग क्रिसमसाक तो आमकां 40 बॅग धाडटा लेबरान आमच्या लेबरान 40 बॅग. दॅट इज समथिंग थॉटफुलनेस नो. ते एक माये उरता मनशाच्या मनान. पयशे 1000-2000 ते एक माया वेगळी. आनी बर्थडे येयलो म्हणटोच बर्थडे आमगे लेबरांक गिव समथिंग कुकर दिता आनी इट इज सम दिस थिंग. आय मीन दे ऑलवेज यू नो काब्राल म्हणल्यार काब्राल. So that way that word of mouth is there around and we wish him all the best. आम्ही मागता आमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान सुद्धा की आमदार कुडचड्याचो आसचो जाल्यार निलेश सरा सारकाचो गार्बेज कलेक्शन म्हणले की डेंटास अंकलाचें नाव येता पयलीं म्हणल्यार. आमी मागता देवा कडेन तशेंच कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा दिता आसतना चिंतून तेणे दिवचो. तुमकां जमत दिले जाल्यार हे जे वाठार आमी आतां पळयता होच आमकां मुखारय पळोवपाक जाय. पुराय जनतेच्या मनान हेच आसतलें. Anyway, that is all depends upon how things are moving and let's hope for the best. थँक्यू अंकल तुम्ही तुमचो आमकां टायम दिलो म्हणा. आणि आयचे जे आमी एपिसोड हो हांगाच सोंपयता. ही आमची एक बारीकशी चाय पे चर्चा आसलेली डेंटास मिस्टर डेंटास वांगडा. तशेंच आमी सांगपाक सोदता की वेगळे वेगळे भागान वेगळे वेगळे काम करपी कोणीय आसूं जे बरें काम करता हे आमी सदांच आमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तेंकां दाखयतले. कारण तेंचे जे काम आसा हे लोकां मेरेन वचपाक जाय आनी फुडली पिळगी येता तेंका सुद्दां कळपाक जाय की बाबा एक मनीस असो आसलो की अशें काम करतालो. म्हणून आमचो चॅनल जो आसा अशा मनशाक सपोर्ट करतलो जे बरें काम करतले. आमी खंयच्याच पार्टेक सपोर्ट करना. जो मनीस पार्टेचो खंयचे आसूं काम बरें करता तो लोकांचो हेच चिंतून आमी हो चॅनल मुखार व्हरता. तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो